Halo teman-teman, kakak sedang berada di sawah nih teman-teman. Kakak mau cari-cari mainan teman-teman. Kalau kalian melihat mainan, tolong kasih tahu kakak ya teman-teman. Wadidaw, lihat. Rupanya di sini ada mainan teman-teman. Coba kita ambil teman-teman dan kita masukkan ke dalam tas ini. Wow, kita ambil. Wadidaw, lihat teman-teman. Ini ada eskavator. Wow, keren, mantap. Kita masukkan ke dalam tas ini teman-teman. Let's go, kita cari-cari mainan lagi. Wadidaw, lihat. Di sini ada mainan lagi teman-teman. Wow, apalagi nih teman-teman. Lihat, ini ada mobil monster. Wow, keren. Kita taruh dalam tas. Let's go, kita ambil lagi. Wadidaw, lihat. Ini ada bus kecil lagi. Wow, keren, mantap-mantap. Let's go. Kita cari mainan lagi teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini ada mainan lagi. Wow, mantap-mantap. Lihat, ini ada jet tempur. Wow, keren. Kita taruh dalam tas. Let's go, kita cari lagi. Ini ada mobil monster. Wow, keren, mantap. Kita masukkan ke dalam tas. Let's go, kita ambil lagi teman-teman. Wadidaw, lihat. Ini ada truk mixer. Wow, keren-keren. Mantap-mantap. Let's go. Kita cari-cari mainan lagi teman-teman. Wow, lihat. Di sini ada mainan lagi teman-teman. Wow, mantap-mantap. Coba kita ambil. Ini ada mobil jeep. Wow, keren. Kita masukkan ke dalam tas. Let's go, kita ambil lagi. Wadidaw, lihat teman-teman. Ini ada bulldozer. Wow, keren. Kita masukkan ke dalam tas. Let's go, kita ambil lagi. Wow, lihat teman-teman. Ini ada mobil monster. Wow, keren ya teman-teman. Mantap. Let's go, kita ambil cari-cari mainan lagi. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mainan lagi teman-teman. Wow, lihat. Ini ada mobil rescue. Wow, keren. Tampilkan dalam tas. Let's go, kita ambil lagi. Wadidaw, lihat teman-teman. Ini ada mobil ambulan. Wow, keren. Mantap-mantap. Kita ambil lagi. Wow, lihat. Ini ada motor balap. Wow, keren-keren. Mantap-mantap. Let's go. Kita cari-cari mainan lagi. Wow, ada mainan lagi teman-teman. Wow, mantap-mantap. Langsung saja kita ambil. Lihat teman-teman. Ini ada bus double decker. Wow, keren. Masukkan ke dalam tas.
Let's go, kita ambil lagi. Wadidaw, lihat. Ini ada kereta api. Wow, keren ya teman-teman. Kita taruh dalam tas. Let's go, kita ambil lagi teman-teman. Ini ada mobil polisi. Wow, keren. Kita taruh dalam tas. Let's go, kita cari-cari mainan lagi teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mainan lagi. Wow, apa nih teman-teman? Kita ambil. Lihat, ini ada truk Pertamina. Wow, keren. Dalam tas. Let's go, kita cari lagi. Wow, mau jatuh teman-teman. Kita cari-cari mainan lagi. Wow, lihat teman-teman, ada mainan lagi. Oh, mantap. Kita ambil. Ini ada truk. Wow, keren. Kita kumpulkan sini. Let's go, kita cari lagi. Wow, ada lagi teman-teman. Besar sekali mainannya. Lihat, ini ada dump truck. Wow, keren. Mainannya udah terkumpul semua teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.